اب تک اللہ رب العزت نے میرے لیے ایک کے بعد دوسری کامیابی کے راستے کھولے ہیں تو اس کے لیے اپنے عاجز بندے کی مزید دستگیری کیا مشکل ہے۔ شاید وہ میری آزمائش کر رہا ہے کہ میں اس مشکل کو اپنی آزمائش سمجھ کر اپنی بے بسی پر اپنے رب ذوالجلال سے اس کے مزید کرم اور فضل کی التجا کرتا ہوں، یا مایوسی اور نامرادی کے مرغولوں سے گھبرا کر ہمت ہار دیتا ہوں اور اس طرح ناشکرے پن کا ثبوت دیتا ہوں۔ کیا میں بھول بیٹھا ہوں کہ صرف اپنے رب کی مہربانی سے میں کیسی کیسی کڑی مصیبتوں سے نجات پانے اور ناکامی کے اندھیروں میں کامیابی کی روشنی پانے میں کامیاب رہا ہوں۔ یکلخت مجھے اپنا دل ایک نئے جوش و جذبے سے معمور ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے اندیشوں اور مایوسیوں کو ذہن سے جھٹک کر ساری دماغی قوت اس بات پر لگا دی کہ اس آفت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ مجھے پہلا ہی خیال یہ آیا کہ جیپ کو یہیں پھنسا چھوڑ کر خود کسی نہ کسی طرح یہاں سے ساحل پر پہنچنے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے یہ گیلی ریت صرف جیپ جیسی بھاری بھرکم گاڑی کے بوجھ سے دلدل کی شکل اختیار کر گئی ہو اور میں اس میں سے گزر کر ایٹمی پلانٹ کی پتھریلی دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے اپنا یہ قیاس غیر حقیقی اور خوش فہمی پر مبنی لگا، مگر قسمت آزمائی میں کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے پہلو والی نشست سے عیشا پور رائفل اٹھائی اور دروازے سے باہر جھکتے ہوئے اس کی نال ریتلی زمین میں دھسا دی۔ پڑک پڑک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور رائفل کی نال نرم ریت میں دھسنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے نال کے بنائے ہوئے سوراخ کے گرد پانی جمع ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی مجھے لگا کہ جیپ بھی رائفل کی نال کی طرح دلدل میں دھس رہی ہے۔ میں نے اپنے احساس کی تصدیق یا تردید کے لیے رائفل کی نال سے توجہ ہٹا کر جیپ کے ٹائروں کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا کہ چاروں ٹائر نصف کے قریب دلدل میں دھس چکے ہیں۔ اب تو جیپ شاید آگے پیچھے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں نے اس خوفناک اندیشے کی تصدیق یا تردید کے لیے جیپ نیوٹرل گیئر میں ڈالی اور پھر ریورس گیئر لگایا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ گاڑی کا سب سے طاقتور گیئر ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب آگے بڑھنے کی کوشش تو خودکشی کے مترادف ہوتی، لہٰذا میں نے اللہ کا نام لے کر ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ جیپ کے انجن نے گھوں گھوں کی احتجاج بھری آواز نکالی۔ اس کے ساتھ ہی جیپ کے چاروں ٹائر ایک ساتھ گھومنے لگے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ جیپ کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی بجائے کیچڑ اچھالتے ہوئے ایک ہی جگہ گھوم رہے تھے۔ میں نے اسٹیئرنگ پر دباؤ بڑھایا تو انجن اور بھی بلند آواز میں چنگھاڑنے لگا اور چاروں ٹائر مزید تیزی سے گھومنے لگے، مگر جیپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید پیچیدہ اور تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ٹائر گیلی ریت کی دلدل میں مزید گہرے اترتے جا رہے ہیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ انجن کی طاقت جیپ کو باہر نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ 4 وہیل ڈرائیو جیپ کے چاروں پہیے بیک وقت اور پوری طاقت سے گھما کر اپنا کام بخوبی کر رہا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ٹائروں کو اپنے نیچے کسی ٹھوس چیز کی سطح ہی نہیں مل رہی تھی جس پر گرفت کر کے وہ انجن کے حکم کی تعمیل کرتے اور بھاری جیپ کو پیچھے کی طرف لے جا پاتے۔ میں نے ایکسلریٹر پر سے پاؤں ہٹا لیا۔ چاروں ٹائر ساکت ہو گئے۔ اس زیادتی پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے جیپ کا انجن دھیرے دھیرے ہانپ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کاش میں گیلی ساحلی ریت پر جیپ لانے سے پہلے کچھ خطرہ مول لیتے ہوئے اپنی ٹارچ روشن کر کے ہی سب ٹھیک ہونے کی تصدیق کر لیتا۔ بہرحال اب پچھتاوے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ مجھے جلد از جلد جیپ اس ساحلی دلدل سے باہر نکالنے کی کوئی ترکیب سوچنا تھی یا پھر اسے وہیں پھنسا چھوڑ کر خود یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرنا تھا، اور وہ بھی بلا تاخیر۔ کچھ دیر ذہن لڑانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے انجن کی طاقت کا امتحان لینے اور ٹائروں کو مزید کثرت پر مجبور کرنے کے بجائے کوئی منفرد ترکیب اختیار کرنا پڑے گی۔ اگر پھر بھی کامیابی نہ ملی تو میرے پاس جیپ سے دستبردار ہونے کا راستہ تو موجود ہے ہی۔ میں انجن کو گھر گھر کرتا چھوڑ کر اپنی نشست سے اٹھا اور نشستوں کے درمیان سے گزر کر جیپ کے عقبی حصے میں جا پہنچا۔ میں نے ٹارچ نکالی اور اس کا رخ نیچے کی طرف رکھتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ ٹارچ روشن ہو گئی، مگر مجھے اس کی روشنی اس وقت کچھ زیادہ ہی تیز لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے دہانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ روشنی کے سیلاب پر بند تو بند گیا، البتہ انگلیوں کے درمیان موجود درزوں سے اب بھی اچھی خاصی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ میں اسی حالت میں جیپ کے عقبی حصے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مجھے وہاں دائیں طرف والی ترچھی نشستوں کے نیچے فوجی طرز کا فولادی ٹول بکس نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی جیپ کے عقبی حصے پر چھت کے طور پر استعمال ہونے والی ترپال ایک بڑے سے بنڈل کی شکل میں لپٹی نظر آئی۔ سامنے والی دوسری نشست کے نیچے کا جائزہ لیا تو وہاں کوئی 5.5 فٹ لمبا ایک فولادی پائپ اور درمیانی موٹی زنجیر کا ایک ڈھیر نظر آیا۔
उसे हिला जुला कर देखा तो ये अंदेशा गलत साबित हुआ कि वो जंजीर उलझी हुई या जंग के गलबे की वजह से नाकारा है। मैंने उसे पकड़कर खींचा तो उसके बल बआसानी खुलने लगे। मैंने सब चीजों का अपने जहन में जायजा लेते हुए सोचा कि क्या इनमें से कोई चीज जीप को इस दलदली शिकंजे से निकालने में काम आ सकती है। मेरे जहन ने जताया कि इन सब में से काम की चीज ये फौलादी पाइप है, बशर्ते कि इसे मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करने की कोई तरकीब सोची जा सके। मैंने झुंझलाकर अपने जहन को सरजनिश की। मशवरे देने की बजाय अपनी सोचने की सलाहियत काम में लाकर कोई कारगर तरकीब वज़ा करो। ये महमेज असर दिखाने में कामयाब रही। मेरा जहन यकसुई से गौर करने लगा। जल्द ही उसने एक तजवीज पेश की। अगर ये फौलादी पाइप इस जंजीर की मदद से जीप के पिछले टायर से बांध दिया जाए तो शायद गिरफ्त मिलने की वजह से टायर जीप को पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब हो जाएं। मेरे जहन के एक सहल पसंद गोशे ने एहतजाज किया, इसके लिए तो मुझे गलीज कीचड़ में उतरना पड़ेगा। घुटनों तक कीचड़ में उतरने से जूते कपड़े सब गलाजत में लथपथ हो जाएंगे। मगर उस बेचारे की आवाज मेरे जहन के नज्मो जब्त पसंद गोशे ने सख्ती से कुचल दी। साथ ही मुझे हौसला दिया कि ये तरकीब लड़ाने में कोई हर्ज नहीं। जो नतीजा भी बरामद हो, यहाँ बैठकर जीप के इंजनों और टायरों पर सितम आराई से तो बेहतर ही होगा। मैं फौरन ही हरकत में आ गया। मैंने जूते उतारने के बाद फौलादी पाइप उठाया और जंजीर कलाई के गिर्द लपेट ली। वो मेरे अंदाजे से भारी निकली, मगर उस वक्त इन नजाकतों पर तवज्जो देने की किसे फुर्सत थी। मैंने जीप के अकबी हिस्से से नीचे दलदली कीचड़ में दायां पैर रखा, जो बोझ डालते ही गीली रेत में धंसता चला गया। मैंने एहतियातन बायां पांव अभी तक जीप के अकबी पायदान पर रखा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरा पैर धंसता ही चला जाएगा और पांव जमाने लायक ठोस या नीम ठोस जमीन नहीं आएगी। अगर कीचड़ मेरे घुटनों से भी ऊपर कूल्हे तक आ जाती तो मेरी ये कोशिश बेसूद साबित होती। मगर मेरा पैर घुटने तक धंसने के बाद किसी सख्त चीज पर टिक गया। मैंने पैर से टटोल कर देखा, वो एक बड़ा सा पत्थर था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इसका मतलब है उसके आसपास पत्थर भी रहे होंगे, यानी मेरी जीप के अकबी टायरों से पाइप लपेटने की तरकीब कामयाब होने का इम्कान है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जीप के अकबी हिस्से में नस्ब इजाफी टायर को दोनों हाथों से जकड़कर बायां पांव भी कीचड़ में उतार दिया। मैंने एहतियातन उसे भी दाएं पांव के नीचे मौजूद पत्थर ही पर टिका दिया। मुतवाजन होने के बाद मैंने अपना वजन बाएं पांव पर मुंतकिल करते हुए दाएं पांव से कीचड़ के अंदर आसपास कोई पत्थर टटोलने की कोशिश की। मेरा दायां पांव कोई 1 फुट दूर ही एक और पत्थर पर टिक गया, जो पहले वाले पत्थर से कुछ बड़ा और ऊंचा था। मुझे याद आया कि जीप यहाँ पहुंची थी तो एक अच्छा खासा जोर का झटका लगा था। शायद जीप का बायां अकबी टायर इसी पत्थर पर से फिसला था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गीली रेत के आसपास मजीद पत्थर भी मौजूद हों। अगर मैं उन्हें ढूंढने और किसी न किसी तरह लाकर जीप के पीछे बिछाने में कामयाब हो जाऊं तो इस मुसीबत से जान छुड़ाने का तरीका मिल सकता है। ये तरीका मुझे काबिल अमल लगा, मगर इस तरह पांव से रेत की गहराई में पत्थर टटोलना भी कोई आसान नहीं था। तभी मेरे जहन में एक तरकीब आई। इस मकसद के लिए ये फौलादी पाइप बहुत कारआमद साबित हो सकता है। ये गीली रेत में बाआसानी उतर सकता है और ये जैसे ही किसी पत्थर से टकराएगा मुझे फौरी पता लग जाएगा। इस पत्थर को रेत की तह से उखाड़ कर लाने में भी ये पाइप बहुत मददगार साबित हो सकता है। लेकिन मुझे अगर ये तरीक़ाकार आजमाना है तो फौरी हरकत में आना होगा। मैंने फौरन वो फौलादी पाइप सर से ऊपर उठाया और जरा हटकर पूरी कुव्वत से गीली रेत में घोंप दिया। वो कोई 1 फुट गीली रेत में घुस गया। मजीद जोर लगाने से वो 1-1.5 फुट मजीद गीली रेत में उतर गया, मगर उसका आखिरी सिरा किसी ठोस चीज से न टकराया। मैंने जोर लगाकर उसे बिला ताखीर बाहर खींच लिया और कोई 1.5 फुट हटकर दोबारा गीली रेत पर दे मारा। इस बार दूसरी मर्तबा धकेलने पर वो पाइप ठक से गालिबन किसी पत्थर से टकराया। मैं फौरन आगे बढ़ा और दायां हाथ पाइप के साथ साथ रेत में घुसा दिया। कोई 2 फुट गहराई में वाकई एक सिलनुमा पत्थर मौजूद था। मैंने हाथ की मदद से उसे टटोला। उसकी चौड़ाई कोई 1 फुट और लंबाई 1.5 फुट रही होगी, जबकि वो कोई 7-8 इंच मोटा रहा होगा। मैंने उसके नीचे उंगलियां फंसाकर उसे ऊपर खींचने के लिए जोर लगाया। वो पत्थर थोड़ा सा हिला जरूर, मगर मुझे लगा कि वो काफी मजबूती से जमा हुआ है और मैं सिर्फ एक हाथ की ताकत से उसे उखाड़ कर बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने टटोल कर पाइप उसके एक सिरे के नीचे फंसाने की कोशिश की, मगर काफी कोशिश के बावजूद पाइप ठीक तरह नहीं जमा। अब दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने पाइप और जंजीर को जीप के पिछले हिस्से में रखा और अल्लाह का नाम लेकर बायां हाथ भी रेत में धंसा दिया। थोड़ी सी कोशिश से लंबाई के रुख पर पत्थर के दोनों सिरे मेरे हाथों की गिरफ्त में आ गए। मैंने मजबूती से पकड़कर जोर लगाया। बिलाखिर पत्थर कुछ और हिला।
मैंने दोनों हाथ पत्थर के ऊपरी सिरे के निचले हिस्से पर जमाए और अपनी तमाम कुव्वत यकजा करके पत्थर को ऊपर की तरफ खींचा। मुझे पत्थर हिलता महसूस हुआ। मेरे दिल में उम्मीद की लौ तेज हुई। उसके साथ ही मैंने नए जोश जज्बे से पत्थर को ऊपर की तरफ खींचा। यकलख्त पत्थर अपनी जगह से उठा और तिरछा खड़ा हो गया। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जोर लगाकर उसे उठाया। वो पहले तो बहुत भारी लगा, मगर रेत से बाहर निकालने के बाद मुझे उसका वजन कोई आधा मन के करीब लगा। मैं उसे उठाकर जीप के अकबी टायरों के पीछे रखने ही लगा था कि मुझे एक और ज्यादा बेहतर तरीका समझ आया। मैंने वो पत्थर जीप के बाहर की तरफ निकले फौलादी मडगार्ड पर तिरछा खड़ा किया और फिर आगे बढ़कर नशिस्त के नीचे से तरपाल का बंडल बाहर खींचा और उसे जल्दी जल्दी खोलकर जीप के अकबी हिस्से के नीचे फैलाकर बिछा दिया। फिर मैंने गीली रेत से बरामद किया हुआ पत्थर उसके वस्त से जरा आगे अकबी तरफ रख दिया। तरपाल वहां से गीली रेत में कोई 1 फुट धंस गई। मैंने फौरन पहले दरियाफ्त किए गए 2 पत्थरों की तलाश में गीली रेत टटोली। उनमें से निस्बतन कदरे छोटा आसानी से निकल आया। उसका वजन कोई 15 सेर रहा होगा। मैंने उसे पहले से तरपाल पर मौजूद पत्थर से कोई 1.5 फुट हट कर रख दिया। वो भी धीरे धीरे तरपाल समेत गीली रेत में धंसने लगा। मैं इस दौरान में दूसरे पत्थर के साथ जोर आजमाई करने लगा। वो जिसामत में बड़ा था और काफी मजबूती से गड़ा हुआ था। मुझे अपनी पूरी कुव्वत लगाकर उसे बार बार ऊपर खींचना पड़ा। तब कहीं उसने अपनी जगह छोड़ी और तिरछा खड़ा हो गया। मैंने उसे भी किसी न किसी तरह तरपाल पर मुंतकिल कर दिया। वो भी तरपाल को अपने वजन तले दबाकर नीचे की तरफ खींचने लगा। इन कामयाबियों से मेरा हौसला यकलख्त आसमान को छूने लगा। मुझे यकीन हो चला था कि मेरी सोची हुई तरकीब कामयाब होने का कवी इम्कान है। कोई आधे घंटे की मजीद मेहनत के बाद मैं मजीद 4 छोटे बड़े पत्थर तरपाल पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गया। जीप के अकबी टायरों के पीछे एक मुस्तहकम प्लेटफॉर्म बनता जा रहा था, जिससे टायरों को मजबूत गिरफ्त मिल सकती थी और दलदल में फंसी जीप के बाहर निकलने के इम्कानात रोशन हो जाते। मैंने मजीद 2 पत्थर किसी न किसी तरह ढूंढ कर तरपाल पर जमा दिए। अब जीप के अकबी हिस्से के नीचे तरपाल पर एक ऊंचे नीचे पत्थरों का बाकायदा थड़ा बन चुका था। इर्द गिर्द से गीली रेत तेजी से उसे ढांप रही थी, मगर मेरा असल मकसद पूरा हो चुका था। मैंने फौलादी पाइप भी उसी थड़े पर मुंतकिल कर दिया। अब अपनी कारगुजारी का नतीजा जांचने का वक्त आ गया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और घुटनों घुटनों रेतली कीचड़ में चलता हुआ जीप के अगले दरवाजे तक पहुंचा और अपने पैरों से हत्तुल इम्कान गीली रेत छुड़ाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जीप का इंजन बहुत उम्दा हालत में होने की वजह से अभी तक बेदार था और धीमी धीमी घर घर के साथ जीप लरज रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर जीप एक बार फिर रिवर्स गियर में डाली और बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाने लगा। जीप हल्के हल्के झटके खाती पीछे की तरफ बढ़ने लगी, मगर उसके साथ ही उसके टायरों के गिर्द एक बार फिर रेत से निकलने वाला पानी जमा होने लगा, जिसके बाद टायरों की गिरफ्त खत्म होने लगती। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या जीप के अकबी टायरों को मेरे बनाए हुए पत्थरों के प्लेट पर चढ़ने का मौका मिल सकेगा, या ये उससे पहले ही जाम होकर अपनी जगह पर घूमने लगेंगे? मगर फिर लगभग फौरन ही जीप के अकबी टायरों को हल्का सा झटका लगा और वो रुकने लगे। मुझे उसी वक्त का इंतजार था। मैंने जल्दी से एक्सेलरेटर पर पांव का पूरा दबाव डाल दिया। जीप का इंजन गुर्राया और फिर अकबी टायर एक झटके से ऊपर उठे और फिर जीप झटके खाती हुई कदरे तेजी से पीछे की तरफ बढ़ी। मैंने एक्सेलरेटर पर भरपूर दबाव बरकरार रखते हुए स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा रखा। चंद ही लम्हों के बाद पीछे टायर झटके से प्लेटफॉर्म से उतरे, मगर फिर फौरन अगले टायर एक झटके से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, जिनकी कुव्वत से जीप मुसलसल तेजी से पीछे हटने लगी। चंद ही सानियों में जीप के अगले टायर भी मेरे बनाए हुए पत्थरों के पुश्ते से नीचे उतर गए। मुझे हर पल धड़का लगा हुआ था कि जीप के चारों टायर एक बार फिर दलदल में न फंस जाएं और मेरी कड़ी मेहनत पर पानी न फिर जाए। मगर शायद जीप की रफ्तार के जोर से दलदली रेत टायरों को एक बार फिर जकड़ने में कामयाब न हो सकी। इंजन अपना सारा जोर सर्फ करते हुए गरजता रहा और जीप खासी तेजी से मुसलसल पीछे हटती रही, हत्ता के निस्बतन कम नमालूद रेत पर पहुंच गई। एटमी प्लांट और समंदर के दरमियान हायल पुश्तानुमा दीवार के दरमियान मौजूद फाटक अब दाएं तरफ चंद ही गज के फासले पर रह गया था। मैंने जीप को नीम दायरे में घुमाकर उसका रुख फाटक की तरफ किया और फिर गाड़ी को रिवर्स गियर से न्यूट्रल गियर में ले आया। मैंने जीप को पहले गियर में डाला और फाटक की तरफ बढ़ने से पहले बाएं तरफ हसरत भरी निगाह डाली। पाइपों के हयूले अब भी मुझे दावत देते मालूम हुए। कामयाबी के इतने करीब पहुंचने के बाद तकदीर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। शायद उससे मुझे मेरी हैसियत जताना मकसूद था। मैंने अपने जहन पर गलबा पाती मायूसी एक बार फिर झटक दी।
کچھ ہی دیر پہلے تو میں نے ایک بہت کڑی آزمائش کو شکست دے کر نہ صرف خود کو دلدلی شکنجے سے آزاد کروایا ہے بلکہ مال غنیمت کی حیثیت رکھنے والی یہ جیپ بھی صحیح سلامت نکال لایا ہوں۔ مجھے اپنا مقصد پورا کرنے کی کوئی اور ترکیب سوچنا چاہیے۔ میرا دل ایک بار پھر ان پائپوں پر گولیاں برسانے کے لیے مچلا، مگر میرے ذہن نے اس بچگانہ خواہش پر دوبارہ سرزنش کی۔ ایشا پور رائفل کی ننھی منی گولیاں ان موٹے موٹے پائپوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ پہلی گولی چلتے ہی پورے ایٹمی پلانٹ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور تمام سیکیورٹی سٹاف کیل کانٹے سے لیس ہو کر ادھر دوڑا چلائے گا۔ موت کا خوف تو مجھے کیا ہوتا، مگر اپنا مشن پورا کیے بغیر جان سے ہاتھ دھونا مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ میں نے ان پائپوں کو تباہ کرنے کا خیال ذہن سے جھٹک کر ایکسلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پاؤں پر چپچپی ریت لگنے کی وجہ سے بریک، کلچ اور ایکسلریٹر کے پیڈلوں پر ٹھیک طرح نہیں جم پا رہے تھے۔ میں نے کسی مناسب جگہ پہنچ کر پاؤں صاف کر کے جوتے دوبارہ پہننے کا فیصلہ کیا اور جیپ پھاٹک سے باہر لے آیا۔ میں نے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھمایا، جیپ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل کوئی قابل عمل ترکیب سوچنے میں مصروف تھا۔ میری نظریں اس دوران میں بے ہدف بھٹک رہی تھیں۔ پھر میری توجہ ورتمان اور گرپریت سنگھ والی نگران چوکی پر جم گئی۔ وہاں اب بھی روشنی تھی اور اتنے فاصلے سے مجھے کوئی نقل و حرکت نظر نہ آئی۔ میں نے محض رسم نبھانے کے انداز میں بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے گلے میں پڑی ہوئی دوربین دائیں ہاتھ میں تھام کر آنکھوں پر لگا لی۔ میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، اس نگران چوکی پر بدستور موت کا راج تھا۔ میں نے دوربین کا رخ تھوڑا اوپر کر کے ڈش کا مشین گن تلاش کرنا چاہی۔ زاویہ کچھ ایسا تھا کہ نگران چوکی کی چھت کی منڈیر کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے مجھے دونوں میں سے کوئی بھی ڈش کا مشین گن دکھائی نہ دی۔ میں دوربین کا رخ اس طرف پھیرنے ہی والا تھا کہ میرے ذہن میں چھنا کسا ہوا۔ ایشا پور 1A1 رائفل کی چھنگلی جتنی گولی تو شاید موٹے پائپوں کا واقعی کچھ نہ بگاڑ پائے، مگر DSH کے مشین گن کی 50 کیلیبر کی آدھے فٹ سے کچھ ہی لمبائی والی بختر شکن گولیاں تو ان منحوس پائپوں کے بھی پرخچے اڑا دیں گی۔ ہیجان کے ریلے سے مجھے اپنے جسم پر راشا طاری ہوتا محسوس ہوا۔ میرے ذہن نے فوری فیصلہ صادر کیا، بالکل ایسا ہی ہوگا، یقیناً ڈشک مشین گن ہی ان پائپوں کو توڑ سکتی ہے۔ مگر پھر فوراً ہی میرا ذہن اس سوچ کو ناپنے تولنے میں لگ گیا۔ میں نگران چوکی کی چھت پر نصب ان مشین گنوں تک تو بظاہر کسی مشکل کے بغیر پہنچ جاؤں گا، لیکن کیا وہاں سے میں اس مشین گن کے ذریعے ان پائپوں کو نشانہ بنا کر تہس نہس کر پاؤں گا؟ نشانہ بنانا تو درکنار، کیا چاند کی اتنی ناکافی روشنی میں کوئی 1.5 فرلانگ یا اس سے بھی زائد فاصلے سے یہ پائپ نظر بھی آئیں گے یا نہیں؟ یہ سوال بہت اہم تھا، جس کا جواب میرے ذہن کے مطابق نگران چوکی کی چھت پر پہنچ کر جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا تھا۔ شاید مجھے دوربین کی مدد سے ان پائپوں کی جھلک مل جائے اور میں محض اندازے سے انہیں نشانہ بنا سکوں۔ DSH کے مشین گن تو 1 منٹ میں 600 گولیاں برسا سکتی ہے۔ جتنا میں جائزہ لے پایا تھا، وہاں گولیوں کے پٹوں سے لبالب کئی فولادی ڈبے رکھے تھے۔ مزید تلاش کرنے سے شاید گولیوں کی کوئی پیٹی بھی مل جائے۔ یہ بھاری مشین گن تو 1.5-2 میل کے فاصلے پر واقع دیوار کے پار ہو جاتی ہے۔ اتنے کم فاصلے سے تو یہ تباہی مچا دے گی۔ محض اندازے سے بلکہ اندھا دھند چلائی گئی ان گولیوں میں چند ایک بھی نشانے پر لگ گئیں تو میرا کام بن جائے گا۔ اس خیال پر یکسو ہوتے ہی میں نے جیپ نگران چوکی کی طرف بڑھا دی۔ مجھے اطمینان تھا کہ اس دوران میں کہیں دور سے مجھے دیکھا بھی جا رہا ہوگا تو اس جیپ کی بدولت کوئی شک و شبے کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے میں نے جیپ کی رفتار بھی خاصی تیز رکھی۔ کچھ ہی دیر میں سڑک سے اتر کر جیپ ناہموار کھلے میدان میں ہچکولے کھاتی آگے بڑھنے لگی۔ میں نے جیپ کی اچھل کود اور انجن کی احتجاجی چیخ و پکار نظر انداز کرتے ہوئے ایکسلریٹر پر دباؤ مزید بڑھا دیا، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ غیر ضروری عجلت کے چکر میں جیپ الٹ بھی سکتی ہے، لہٰذا میں نے رفتار اس حد تک کم کر دی کہ اسٹیئرنگ قابو میں رہے۔ بالآخر وہ کٹھن مرحلہ پورا ہو گیا اور میری جیپ نگران چوکی کے زینے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ میں جیپ سے اترا اور پاؤں زمین سے رگڑ کر حتی الامکان ریتلی کی چڑ چھڑائی اور جیپ کے عقبی حصے سے اپنے جوتے لے کر پیروں میں ڈال لیے۔ ایشا پور رائفل ساتھ لینا میرے خیال میں غیر ضروری تھا، لہٰذا میں نے اسے جیپ میں ہی چھوڑا اور جلدی جلدی زینے چڑھنے لگا۔ کمرے کی چھت پر پہنچنے کے بعد میں نے مچان تک کا زینہ ایک ہی جست میں عبور کر لیا۔ گرپریت کی لاش اب اکڑنے لگی تھی، تبھی مجھے لاش کے گرد موٹے موٹے چیونٹوں کا لشکر نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا، ان میں ہر چیونٹے کی لمبائی 1/4 سے آدھا انچ رہی ہوگی۔ ان کے سر کا رنگ سرخ تھا اور جسم نیلاہٹ مائل سیاہ تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ خونخوار چیونٹے بڑی رغبت سے گرپریت کا گوشت نوچ نوچ کر ہڑپ کر رہے تھے۔
میں نے झुरझुरी लेकर अपना ध्यान गुरप्रीत की लाश की तरफ से हटा लिया। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वैसे भी अब उसकी लाश आग में जले या कीड़े खाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब मेरी नजरें चौकी की छत पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ रही थीं। जल्द ही मुझे चौकी के चार दीवारी के बाहर वाले रुख पर एक फौलादी सीढ़ी नजर आ गई, जो चौड़े सुतून में जड़ी हुई थी। मैं बिला तवक्कुफ सीढ़ी चढ़ने लगा। कुछ ही देर के बाद मैं चौकी की छत पर पहुंच गया। कोई कुमकुमा रोशन नहीं था, मगर गुजारे लायक चांदनी में वहां का मंजर खासा वाज़े दिखाई दे रहा था। मैं अपने दाएं तरफ आसमान की तरफ नाल किए खड़ी डिश का मशीन गन के करीब पहुंचा। उसके चैम्बर में 50 कैलिबर की गोलियों का पट्टा फंसा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा मशीन गन ही से मुंसलिक फौलादी डिब्बे में गायब होता दिखाई दिया। सेफ्टी लॉक हटाने के बाद सिर्फ बोल्ट खींचने की देर थी। उसके बाद दोनों हाथों से मशीन गन के दस्ते मजबूती से थामकर दाएं हाथ या बाएं हाथ की अंगुश्त शहादत या दरमियानी उंगली से फौलादी लीवर पीछे खींचते ही गोया कयामत बर्पा हो जाती। मुझे पता था कि फौलादी लीवर का हल्का दोनों तरफ होने की वजह से बाएं हाथ या दोनों हाथों की उंगलियों से बैक वक्त भी फायरिंग की जा सकती है। मशीन गन के ऊपर 2 गोल दायरों की शक्ल के छल्ले नस्ब थे। मैं जानता था कि वो दोनों छल्ले हवाई हमले की सूरत में लड़ाका तैयारों को निशाने पर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर उस वक्त मेरी नजरें 3 टांगों वाले फौलादी स्टैंड पर जमी हुई थीं, जिस पर वो DSH के मशीन गन फिट थी। उस स्टैंड का ऊपरी सिरा मुतहर्रिक था, यानी उस पर नस्ब DSH के मशीन गन चारों तरफ घुमाई जा सकती थी, जबकि उसकी नाल ऊपर नीचे करना भी बहुत आसान था। इस भारी भरकम स्टैंड की हर टांग कम से कम 5 फुट लंबी रही होगी। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि मशीन गन कई नटों के जरिए उस स्टैंड पर जड़ी हुई है। मुझे अंदाजा लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी कि DSH के मशीन गन खुद तो शायद 1 मन के लगभग भारी होगी, मगर उस स्टैंड के साथ उसका वजन कई मन तक पहुंच गया होगा। यानी मैं तन्हा तो क्या, कई अफराद मिलकर भी इसे उठाकर कहीं मुंतकिल नहीं कर सकते। इतनी भारी मशीन गन को स्टैंड समेत उस निगरान चौकी की छत पर पहुंचाना भी एक बहुत कठिन मुहिम रही होगी। यही कयास किया जा सकता था कि इस स्टैंड को अलग अलग हिस्सों में यहाँ लाकर जोड़ा गया होगा। DSH के मशीन गन भी तन्हा पहुंचाई गई होगी और फिर इसे यहीं इस स्टैंड पर नस्ब किया गया होगा। मैंने 4 दीवारी के बाहर की तरफ झांकती DSH के मशीन गन का जायजा लिया। दोनों मशीन गनों में सिर्फ स्टैंड का फर्क था। वो वाली मशीन गन निस्बतन कम ऊंचे और चौड़ाई के रुख फैली टांगों वाले स्टैंड पर रखी हुई थी। मैंने फिल वक्त उसे नजरअंदाज करके सारी तवज्जो ऊंचे स्टैंड वाली मशीन गन पर मरकूज कर दी। मैंने उसके अक़ब में पहुंचकर उसके अक़बी हिस्से में मौजूद दोनों दस्ते मजबूती से थामे और उन्हें ऊपर की तरफ उठाया, ताकि मशीन गन की गज भर लंबी नाल का रुख नीचे की तरफ हो सके। मुझे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। अब नाल का रुख ताहद नजर फैले नकरई झलकियों वाले सुरमई समंदर की तरफ था। मैंने मशीन गन को धीरे धीरे दाएं तरफ घुमाकर उसका रुख डैम की तरफ कर दिया और फिर शिस्त वाले छल्लों के दरमियान से गौर से देखा, मगर कोशिश के बावजूद मुझे धुंधली तारीकी में कुछ नजर नहीं आया। मैंने मशीन गन उसी रुख पर छोड़कर गले में लटकी दूरबीन आंखों से लगाई। मंजर पहले के मुकाबले में काफी वाजे हो गया। बगौर देखने पर मुझे बंद की स्याह फौलादी दीवार नजर आ गई। मेरे ठिकाने से वो तिरछी दिखाई दे रही थी और अपने असल हजम के मुकाबले में काफी छोटी भी लग रही थी। अलबत्ता पूरे ध्यान से देखने के बावजूद मुझे तीनों पाइपों में से एक की झलक भी दिखाई न दी। ये नजारा मेरे लिए ज्यादा गैर मुतवक्के नहीं था। फिर भी मुझे मायूसी हुई, मगर मैं अपने हौसले पस्त नहीं होने देना चाहता था। मैंने खुद को समझाया, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं इस बेहतरीन ठिकाने से इन पाइपों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर मैं इस मशीन गन को किसी न किसी तरह ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ से उनके परखचे उड़ाना मेरे लिए कतन मुश्किल नहीं होगा।